Mm. Hawak ka, hands kay mama, hands. Ah. Sige, suot mo muna. Hirap na hirap yung tao magsuot. Aroy. Aroy. Pa, itong maliit. Grabe yung maliit ah. Paano daw makapasok si Rodilin? Yung upuan pa natin, Bet. Ayun o, yung nakapatong na yun. At saka yung stand. Nandiyan yung dudi na kit kuya. Sige, angat. Hawak. Tip-tip, hawakan nyo, baka mahulog. Dong, yung kapatid nyo. Ben, yung ano ni tito mo, Ben. Yan, pati yan.